saatnya gue naikin Perang tarif-tarif. Cina dalam menghadapi Amerika barangkali States believes China has to make a deal. Reciprocal tariffs on 60 countries which the US president calls the worst offenders, have just kicked in. is taking shape as his so-called reciprocal tariffs on 60 countries. Karena Amerika dengan China ada perang tarif, kemudian Amerika dengan Meksiko ada perang tarif, Amerika dan Kanada ada perang tarif. Kalau ini berjalan terus, itu kondisi ekonomi dunia itu akan semakin tidak jelas. If the trade war gets too intense, there might be a global recession and everyone loses. Seandainya mereka semua dikenakan tarif, Indonesia tidak dikenakan tarif, kira-kira produk apa yang bisa tumbuh segera? Berdampak langsung dengan industri. It is dangerous to be the enemy of the United States, but it's fatal to be American friend. Hal yang menarik bahwa bagi Indonesia pasar atau penyumbang surplus terbesar adalah dua negara, India dan Amerika. Pada kedua pasar utama tersebut, surplus kita berada di kisaran 14 miliar US dollar. Saya melihatnya bahwa investasi kita masih punya room to grow. Kenapa? Dari total investasi yang masuk ke ASEAN kurang lebih 220 sampai 230 miliar dolar, itu hanya 11% yang masuk ke Indonesia. Hanya 11%. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia, kita di ASEAN dan negara paling besar in term of economic proportion kurang lebih 36 sampai 37%. In term of population in the ASEAN kita 40 sampai 41%. Jadi kalau kita lihat inline-nya seperti itu, mestinya kita dapat paling tidak 25 sampai 30% lah investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi room to grow-nya kita itu masih ada ya. Kita, terutama rekan-rekan semua, pelaku usaha ekspor dan pengusaha manufacturing, mampu mencatat ekspor cukup positif dan hasilnya adalah kita surplus 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga Februari 2025. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. But there is this very obvious but insightful saying, which is that the best time to build a firehouse or a fire department is before the fire. Sebentar lagi kan ada tokoh profesor dan juga akademisi dari MIT yang akan bicara secara akademis dan prediktif kira-kira peluangnya di mana buat Indonesia. What we did here was to create a model to estimate Indonesia's possible gains, and this is a very flexible model. You can use it to look at different scenarios where the US were to impose tariffs on Mexico, then what would be the impact on Indonesia. You can change the tariff rate and so forth. We presented one example just to show you how the mechanics work, but I think now you would be empowered to do other examples. And we found that in the event that the US were to impose tariffs on China, there would be great opportunities for Indonesia in footwear, textile, but also in other sectors such as trunk and cases, plywood, and there would be some opportunities in electronics, but in this case, the competition would be much tougher. So to strengthen Indonesia's position, we recommend to improve its online presence, to differentiate it from competitors. You can have a data Indonesia when Vietnam maybe doesn't have a data Vietnam. You can use business intelligence to help identify potential buyers. When we identify those, we can go after those buyers in the US, which are looking probably to hedge. They're looking for other suppliers because they're afraid of what their government might do when it comes to tariffs, and they don't want to be left out in the cold without a potential supplier in a country that is not China. And we also would recommend thinking about how to strengthen the presence of the Made in Indonesia brand, and part of that strategy would be to connect it with other well-known brands that are already made in Indonesia and people might not be aware of. Bagaimana peluang dan strategi Indonesia begitu ya? Yang pertama adalah tetap engage Amerika Serikat. Yang kedua, membuat assessment produk negara-negara mana yang dapat menguntungkan Indonesia. Kalau ada tarif tertentu kepada negara X 10% misalnya, itu komoditi apa yang kira-kira Indonesia bisa gantikan, sektornya apa, kemudian kompetitor kita di mana begitu. Ada lagi aspek yang mungkin bisa kita lihat adalah peningkatan impor kita untuk produk-produk yang memang kita kurang. Itu bisa kita lihat sebagai satu aspek masuk leverage kita ke sana. PR-nya, homework-nya di kita juga banyak ya. Karena kan kalau investasi, that's a long term commitment gitu loh. Kalau long term commitment, mereka perlu ada stability, mereka perlu ada clarity, predictability, dan juga transparansi. Nah ini semua yang terus kita coba bangun selama dalam pemerintahan yang baru ini, dan ini direspon sangat-sangat baik. A development strategy has to involve both related
related activities, things that you're already good at or that you could become good at given what you're able to do. But also you have to place a strategic bet to go further into sectors that are not present here right now. And some of those present sectors are going to be present in this trade data. Some sectors are not. They involve, for instance, the digital trade component, which we talked a little bit about, but that has a lot of opportunities and that is the fastest growing form of trade in the world. Digital trade grows about 25% year on year, when physical trade has been growing about 6% year on year. Mereaktivasi dan memperbaharui Indonesia Amerika Trade and Investment Framework Agreement. Ini sudah mulai dari tahun 96 dan kemarin sebelum Covid 2019 sama sekali tidak bergerak. Mengeksplorasi perjanjian dagang terbatas, limited trade deal untuk pengurangan tarif dan juga penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan dua negara. Serta terakhir penguatan kerjasama investasi di berbagai sektor sehingga paling tidak sektor ekstraksi, energi, kesehatan, dan teknologi informasi menjadi salah satu hal yang patut kita tawarkan langsung kepada pihak Amerika pada forum TIFA tersebut. Bagian daripada ini semua ada namanya tarif simulator. Jadi semacam kombinasi dari digitalisasi dan juga artificial intelligence yang kita bisa melihat seperti apa dampak daripada perang dagang ini untuk Indonesia dan bidang mana Indonesia ingin fokus kalau ingin terus berkembang ekonominya. The second one is to use business intelligence to identify potential buyers. So today we have more fine-grained data, and if there are potential buyers in certain sectors, we can try to identify them using, this type of data and business analytic tools. Mexico trained all of its embassies to use, this platform called Data Mexico that you can visit yourselves to basically, show, Mexico's capabilities and help attract foreign direct investment. And it was a very effective way to engage with people outside of Mexico. And Mexico is a country that lives a lot from attracting that foreign direct investment because they're integrated to the United States through the US and North America, and Canada trade agreement. Today, this is not an option. It's not a nice to have thing. It's a must have. And many countries are kind of like jumping into the production of this type of technology. Karena buat kita yang penting adalah dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, itu yang paling penting. Karena PR kita adalah penciptaan lapangan pekerjaan, tentunya adalah lapangan pekerjaan yang berkualitas yang ingin kita ciptakan ke depannya. Kita sekarang sedang banyak diminati oleh perusahaan luar negeri, terutama dari Cina, yang ingin relokasi ke Indonesia. Nah, kita siap-siap menampung, siap-siap untuk menjadi host, tapi produknya perlu kita ketahui. Pasti nomor 1 mereka ingin masuk tekstil, nomor 2 sepatu, nomor 3 elektronik. Sehingga bagaimana lapangan pekerjaan terbuka.